Like, subscribe, and get notified. The risk which even government contractors expose their laborers to is alarming. In this exclusive footage, Herald staffer Yatin Bakle exposes how over 10 to 15 laborers were found traveling atop a truck. The truck, which came from Bhatlem, crossed the Four Pillars junction and then went into the construction site of Goa Handicrafts at Nyogi Nagar. Government should take strict action against such contractors who put the lives of laborers to risk. What is this going on? So many people on one truck risking their life on the Bhatle Road, Mala Road. Around 15 to 20 people on this feature truck. गाडीचो नंबर असा GA070892. या गाडयेर म्हाका दिसता 15 ते 20 जाणां आसा. तेतूंतले अर्धे जाणांनी हात धरला, अर्धे जाणांनी हात धरूंक ना, घट्ट धरला. आय मीन ट्रकाक ना जाल्यार बाकीचे सगळे लवथावथी आसा. चुकून जर ट्रक हाल्लो, आता आमी सध्या आसा त्या मळ्याच्या रोडाक, जो रोड सामको बाद जाल्लो आसा. ट्रक पळया कसो हालता तो, आनी मनीस पळया कशे हालता ते वयर. सामके तेका पळय हिरोगिरी करत गेला मदल्यान. मनशांक आपल्या लायफाचे पडलेले ना सध्या. त्या ट्रकाचेर पळया कितले जाणां आसा ते पळय सायडीच्यान पळया. तेतून एकटो सत्री घेवन आसा वयर. अजाबाचे म्हटल्यार मात परवाना, ट्रॅफिक रुल्स म्हणटा ते कांयच ओबे करचे ना. आनी ट्रॅफिक पुलिसांक फाल्यां गाळी मारतले फायन मारूंक लायले जाल्यार. कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? हे स्वताच कॉन्ट्रॅक्टर किंवा हे कोण आसा ते पळय. हांगासर हे बिल्डिंगेचें काम चालू आसा. तेजे हे लोक 15-20 तरी जाणां आसा.